তিনিচুকীয়া জিলাৰ শিৱধাম বুলি কয়। যিহেতু ইয়াত এতিয়া যি মেলা বহি আছে, আজি যিহেতু শিৱৰাত্ৰিৰ দিন, শিৱৰাত্ৰিৰ দিনত বহুত মানে ভিৰ হৈ আছে মানুহ। ব'লক আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু শিৱধাম যি মন্দিৰ এটি আছে, মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰি আছে মানুহসকলে। আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ব'লক চাওক ইমান ভিৰ লাগি আছে। যে পুখুৰীত অৱস্থিত যিহেতু শিৱৰ এইফালে হৈ আছে ধূপ ধূনা জ্বলাই আছে, চাৰিওফালে মন্দিৰৰ মাজতে পুখুৰীতে অৱস্থিত। মানুহ চাওক না, মানুহ কিমান ভিৰ লাগি আছে। যিহেতু শিৱৰাত্ৰিৰ দিন, কিমান ভিৰ মানুহ। मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, भोले बाबा, मेरे भोले से 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 भोले बाबा, भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा। सुन महादेवा हो, जटा गंगाधारी, सुन महादेवा, तूने काहे को जोग ये ले लाओ, तूने काहे को जोग ये ले लाओ, तूने काहे को धुनी रमा लाओ रे भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, भोले बाबा, मेरे भोले से 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 भोले बाबा, भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा।
तेरी लीला है अजब निराली, तेरी लीला है अजब निराली, तेरी महिमा कोई न जाने,